वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी चारुहासमयी चारुभासमयी चारुहासमयी चारुभासमयी जननी 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 वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी पूर्णपयोधि विनोद शरीर तारतमार सुशोभित तीर पूर्णपयोधि विनोद शरीर तारतमार सुशोभित तीर सुब्रत टेलिकल शिखर समीर जननी 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 वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी घन घन वन भूमि राजित अंगी नीरबुदर मल साजित रंगी घन घन वन भूमि राजित अंगी नीरबुदर मल साजित रंगी कल कल मुखरित चारु विहंगी जननी 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 वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी सुन्दर साई सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र सुन्दर साई सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र जोगी ऋषि गण उठ जप पवित्र जननी 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 वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी चारुहासमयी चारुभासमयी चारुहासमयी चारुभासमयी जननी 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 उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी ओडिशा राज्यर संगीत को गान करुचे यार उद्देश्य है आम वंदे उत्कल जननी गान कले ये समवेत हो यार महत्व उद्देश्य है आम कोविड-19 महामारी मुकाबला करने यह सहित जेते भी संपृक्त होती स्वास्थ्यकर्मी पुलिस भाई माने राज्य सरकार का समस्त कर्मचारी विशेष करिकी स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी म्युनिसिपालिटी कर्मचारी गृह विभाग कर्मचारी एवं अन्यान्य समस्त जनसमूह एथिरे समूहित होई यही महामारी संकटर मुकाबला करने समस्ते कार्य कर दीर्घ 2.5 मास हेब आम यही कार्य कर
ଅନେକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛେ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆଜି ଆମେ ସମବେତ ହୋଇ ଆମେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରିଛେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛେ ସେଇ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଯେମାନଙ୍କୁ ଏ ମହାମାରୀ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦେଇ ଏହି ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏହା ସହିତ ଆମେ କାମନା କରୁଛେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜନସମୂହ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ରହିବେ, ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା ନିୟମମାନ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିପାଳନ କରିବେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରୁଛେ। ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନମାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆଜିକାର ଏଇ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।